Picture kita marami. Grabe naman. Ano yun? All you have to do is stay. Hello, hello. Si ano? Lalakaran namin, di ba? Pa-exit na pala yun. Hello sa nanay ko sa Pilipinas! Nanay, hello! The best yun, the best! Dito na tayo. Mamma mia! Mamma mia! Para sa vlog. Bawal yung malambot palitan. Oh. Apa? Patingin yung prize, patingin yung prize. Yes! Lahat daw, lahat. Kuya, kadikit ata yan eh. Hindi, hindi. Very good, very good. Ah! Ang sakit, boy! Ang sakit. 24. Ayaw talaga. Take your time, take your time. Ah! Hindi pa pwede. Pwede ba ilagay dito? Hindi nasa ilalim eh. Kamayin ko na. Talaga naman pag... Baby girl, kumain ka na nga. Ate, para sa vlog. Thank you. You're welcome.